oras ma bata bapak nang hita haganupan itu nami kembali pimpinan harian Majelis Jemaat EKPS Gereja Martubung nasongan mewakili haganupan pimpinan harian Majelis Jemaat EKPS Samedan Utara, EKPS Kampung Durian, EKPS Krakatau, EKPS Martubung, EKPS Kampung Belawan, Pakon Pos Penginjilan Batang Sere, Roh Use Manisina Syam Ibagas Darion, Marhite ibadah live streaming, nairong kita Ibagas Darion. Tetap dope hita Bapak Inang, lape boleh beribadah bersama-sama di gereja TB, harani lape dong izin hubata, nalo beribadah bersama, sona somal, harani tetap dope hita beribadah, mengadongkan kebaktian di rumah tangga TB. AGP di rumah tangga TB hita berkebaktian, persaya hita lang marpakurang maras niur pakon hasangapan ni Tuhan on ibagas ibadah taon. Jadi alai harap puhur nami, harap puhur tahaganupan satonggo hita asih haganupan nama saon boy berlalu secepat ni pemaparan pakon penyebaran di virus on boy podas teratasi dan jaha boy dapat podas nasongon vaksin asih boy hita kembali mengadokon ibadah songon normal sona biasa di gereja TB. Jadi ibain hita sedarion ibadah marhite live streaming sebagai panduan bata ase irko kita nasongon panduan bata mengadongkon ibadah kebaktian di rumah tangga TB Ibagas Darion. Jadi ay mana boy padaskan nami bata Ibagas Darion parmulia ma Tuhan malas mahurta banhaganupan aktivitas ta Tuhan ma marpasu-pasu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ma bata haganupan. Horas ma bata haganupan. Riap mahita jongjong. Ibagas goranin na bata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus. Apa tunduy na pasing. Sito palangit pakon tanoon. Amen. Pindayhani mama Jehovah. Sangga boy ope jupa. Dilohani mama iya. Sanggah donok ope iya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata na inaguri atas. Simada hasitongan. Olong ma uhurmu. Bere hamma tunduimu manorangi uhur nami. Aseboy itimbangi anjaha iboto hanami. Harusuh pakon naso iarusukon ham. Asomani jana tugu-tugu hamma hanami. Ase margogo hanami. Makorjahon harusumu. Jana aseboy ibagas nasitong pardomuan nami pakon ham bani panorangon. Maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul makuria mandoling mahita. Puji hita Tuhan ta humbani haleluya nomor 404 ayat sada pakon ni ayat 2. Oh
mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madu setta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata si mada segala nadong, si boto haganup anjahan naibata parpitor. Ia jari hamdo hanami ase makamalaskon pasu-pasu nadop ipaundo samben nami. Tapi gatido lang ia sonang kon hanami si bere-beremu. Jana ia jam kon hanami do gogo, pikiran, sonay agi uhur nami sendiri, laho masuhuni sura-sura nami. Jajat na hurang yondos do pangahap nami, martamba sinadongan, gabi ipinday hanami parhitian naso tiba dalan ni. Lang huma ipakehan nami panorang na bineremuin, ibagas gok tanggung jawab. Gatido lolehan nami lau mangidahi ham, halani mamparayak arta nalau salpuin. Ham Tuhan, marpangulaki mauhurmu mangida haganup dosa, pakon hajaton nami. Hartuki ham mah uhur nami ase ulang inunut hanami be, makorjahon dosa, pakon ganup na jahatin. Topaham mauhur na bayu marititunduimu, ase tongtong hanami manggolu, ibagas hapitoronmu. Ibagas Kristus Yesus si paluain, sasap hamma dosa nami, anjaha jalo hamma tonggo nami on. Amin. Tangar hitama hata ni nebata baga-baga pasal hasasapani dosa. Ay sengra Tuhan in mangambukon halak rosi sadukani dukani. Ay agepe dom mamarhoru ibahin. Olong do uhur ni romban hubani hinabueni. Idop uhur ni. Ibagas holong ni naibata. Domma isasap haganup dosatta. Halani ay. Pataridakon hitama tanda-tandani. Parguluhan nabayu. Asangapon ma bani nebata ibabo. Amin. Manduding isa hita humbani haleluya 378. Puji hita Tuhan ta marhitehon ayat sada pakon ni ayat 2. Saksion hitama haporsayan in, songon na sinaksion ni haganup halak na porsaya, banisap tanoon. Aw porsaya bani nebata bapa, pargugo na sotarimbang, na manopalangit pakon tanoon. Aw porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain. Indo Tuhanta, natin bukon ni si Maria, sangganapi aliaban, marititon di na pasing, na menaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, mati anja itanum, turun hunaguritoru, mulak manggulu humbani na mati, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anja hundul isiamun ni nebata bapa,
pargogo naso terimbangin, unjaya ma ia mulak magira, lahu mangumi halak na menggolu, pakon nadok mate. Au porsaya bani tondina pasing, bani kuria parsadan nama pasingin, parsarani segala nama pasingin, bani hasasapani dosa, bani parpuoni akula, pakon bani haguluhan nasadoka ni dokani. Amin. Undul makuria mandoding mahita. Puji kita Tuhan Pak, Bani Haleluya nomor 450 sia, ayat sada pakoni ayat 2. Biar pondok kita uhurta ase ibagas tonggo hita martonggo mahita am Tuhan nai bata bapa nami nai tandahan nami marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami puji-pujian hasangapon hamuliaon yondoskon hanami hulobe-lobemu nama pasingin ale Tuhan marhasoman terima kasih bani haganupan hidup rosi holong niatemu nama kasomani hanami nama masu-masu hanami terlebih Tuhan memberi hosah rosi haguluhan das kubani panorangon hasipe Tuhan ya hapkon hanami do bahasa nasotalup kanami manjalo haganupan in halani dosa nami agi hubani hanami samah nami terlebih maai mandopakon ham. Halaniai Bapa, paima iboban hanami, pergumulan rosi tantangan na idopakon hanami. Mangelek kanami hulobe-lobe muale Bapa, ase ponopon ham bohimu, pahumbun ham ringismu Tuhan, mangidah kahurangan rosi dosa na ibayan hanami. Ase talup kanami mamuji, jana manjalo pasu-pasu na laho bereonmu ope hubani hanami. Bapa na surga, bani panorangon, iboban hanami do hulobe-lobe muale Bapa, haganupan pemimpin-pemimpin ni negara na adong isap duniaon, terlebih maai Tuhan, bani hanami Republik Indonesia, na ija Tuhan bani panorangon mengalami citaronon maritehon ni pandemi COVID-19. O Bapa na surga, pargugugiham, haganupan perangkat-perangkat di negara nami, terlebih Bapak Presiden nami. Si boy Tuhan sedia mengambil kesimpulan untuk napaluahkon
membahen hadameon hubani hanami paguri ni Republik Indonesia on. Ham Tuhan na mempergugui sedia. Rosi Tuhan ibu ban hanami marite tonggo nami ay tim medis. Inpe Tuhan hubamudo ondos konon nami pargugui ham sedia Tuhan. Berham kesehatan hubani sedia. Jana hikmat biar mengidahkam. Asiboi Tuhan torsa jana dear jana adil Tuhan pangidangion ni sedia hubani rakyat na adong Indonesia on. Marpasu-pasu ham Bapak Rosi hubani keluarga ni sedia pe bereham malas neur hubani sedia. Rosi Tuhan ibu ban hanami dohulo belobe-mu ale Bapak ay makuriamu na adong isap duniaon khusus ni GKPS. Sunay homa Tuhan GKPS na adong iresort Medan Utaraon. Tong do Bapak pitah mengajam kon ham do hanami Tuhan bani naman dopak kon haganupan pergumulan Rosi tantangan na dopak kon hanami bani panorangon. Ham Tuhan nama kasomani sedia Tuhan. Asibu Tuhan segala tindakan kebijakan keputusan na bayan pimpinan nami domu hubani hadiaron ni haganup anggota jemaat ni gerejamu GKPS secara umum. Sonai homa Medan Utara secara khusus. Terlebih Tuhan na iza Tuhan na rencanahon pimpinan pusat na laho mangadongkon sinode bolon ay mabani bulan November. On pe Bapa ondos do hutanganmu. Hadir ham Tuhan hasomani ham sedia. Jana Tuhan ham Tuhan na manodo atap ICP na laho mangidangi bani pohon anggurmu khusus IGKPS. Asih Tuhan makorhon ni sedia jua-juamu asih dapotan hadameon hanami haganupan jemaat na adong IGKPS on. Sonai homa Tuhan ibu ban mahanami do hulobe-lobemu ay mahaganupan pandita AGP penginjil Rosi hubani haganup pengantar jemaat situa samas pakon ketua-ketua seksi Rosi hanami jemaat Tuhan urupi jana pargugoi ham hanami Tuhan bani naman dopakon nama saon aseboi Tuhan malah suhur nami gabi mengirikon ham selaku si irikon mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Bapa nai surga sunai homa Tuhan mari tongko nami ibu ban hanami Tuhan ay orang tua nami nadop marumur lansia. O Bapa takas do ibotoh kam namar hakurangan do sedia ganup baik bani pemikiran Rosi hubani pamatang ni sedia. Mangindo mangelek kanami hulobe-lobe muale Bapa asih ham Tuhan nama kasomani sedia namambere malas niur hubani sedia. Asih boy Tuhan mar malas niur sedia mandalani ari-ari goluh ni sedia. Sonai homa Tuhan ibu ban hanami Tuhan nyombah nami agina dohor Rosi nadaoh nalingot kembali panonggor nami. Bapa terbatas do pembutuh nami, terbatas do gogoh nami, mangidah haganupan aktivitas ni nyombah nami, nadauh kumed nami, baik mai Tuhan aktivitas pendidikan namar sekolah, agi hubani namar horja, inpe Tuhan saya hamba Tuhan namam mata sedia, ham Tuhan nama kasomani sedia, ase ulang dao sedia humbamu, janah boy Tuhan gabe mar megah-megah, si bolis mangidah aktivitas ni sedia anggo dao kubamu. Sunai homa Tuhan secara khusus ibuan hanami di nyombah nami natalup. Nadop patup sedia mendapatkan pasangan hidup ni sedia. Inpe Tuhan buka hamdalan patuduh kam Tuhan nasoman ni sedia. Asiboy Tuhan marmalas niur sedia namang irik kon ham Rosi hanami pesu orang tua malas suhur nami. Sunai homa Tuhan ibuban hanami do piga-piga hasoman nami aiman ibagas parnaboritan ni akula aima Tuhan inang situa tinim boru saragih hun kuria GKPS Kampung Durian nuan Tuhan ragi ia bani podoman ni bani na mengalami parnaboritan sing botoh kanami Tuhan ahana borit ni tapi na pos dour nami Tuhan bani asir sironmu memberi hamalumon hubani asim malas suhur ni sedia. Sunai homa Tuhan ibu panhanami do hulo-wilobemu aima keluarga ni asoman nami Bapak Rapiandi inang tiburu garingging. Sunai homa simatua ni Bapak Erdamanik inang boru
enang rohemi boru purba. Na ija Tuhan bani minggu na salpu dom maparlobe marujung golu manadipkon keluarga na hina holongan ni sidea. Bapa na surga tarolos kam roh kubani sidea Tuhan, na mangapoi sidea, na memberi gogo kubani sidea, asiboy sidea Tuhan, sabar jana tabah bani na mandopakon na masa na ialami sidea. Sunai homa Tuhan atap ICP hasoman nami na adong i resort Medan Utaraon bani pergumulan rosi tantangan na idopakon ni sidea, tarolos kam Tuhan hadir mamasu-masu haganupan memberi malas niur hubani hanami pagurin ni GKPS Resort Medan Utara. Sunai homa Tuhan ibupan hanami do hulobe-lobemu aima juak-juakmu nadop terpilih bani minggu na salpu aima meritehon ni sinode resort. Aima Tuhan perutusan sinode bolon, wakil ketua resort, bendahara, sekretaris, rosi anggota, inpe Tuhan, hamma Tuhan, makasomani sidea Tuhan, asiboy Tuhan sidea tongon-tongon, sitong-sitong, makorjahon tugas na iapehon bani sidea. Ajariham sidea Tuhan, ase pitah, biar mengidaham sidea mendalan kon haganupan, khorja, na iapehon hubani sidea. Tuhan ebata Bapa nami, buan hanami do haganupan Tuhan, haganupan si pangidangi bani panorangon, mulai humbani song leader, age hubani para genda, sunai homa hubani si parambilan, pakon haganupan na turut ambil bagian bani ibadah namion. Inpe Bapa, olong atemu marpasu-pasuham tambah-tambahiham Tuhan malas nur hubani sidea. Sunai homa Tuhan bani stokin nari nasihol bogion nami hata haguluhan na hambamu marite juak-juakmu. O Bapa holong atemu papasing ham lebih hadirion nami. Ase talupkan nami Tuhan manjalo hatamu. Sunai homa Tuhan boy ihaguluhkan hanami bani guluh nami. Tuhan ebata tongon buai ini panginduan namiin hasipe dauh kumbani sempurna tapi napos dohur nami domma i Yerusiham yana mangindohan nami Tuhan bani asir sironmu bani nalaho mangabulhon in. Bapa nai surga sadarkan nami Tuhan bani dosa nami inpe Tuhan holong atemu salpuon ham ase talupkan nami yanan ni pasu-pasumu. Iparaskan nami tonggon nami on kita mengajamkan goran ni anakmu Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.
Mendodong isa hita humbani haleluya 337. Puji hita Tuhan ta marhitehon ayat sada pakon ni ayat 2. Damai ni nebatana mengatasi haganup paruhuron, in maman ramotkon uhur apa pikiran nasyam, ibagas Kristus Yesus Tuhatain. Amin. Shalom mahubata haganupan nasyam Bapa Inang, niombah nami pemuda nama Poso, rosi haganupan hasuman nami, ijabe Marianan Bani Panorangon, selamat hari Minggu. Minggu 10 toluhon dop Trinitatis Batta Bani Sadarion. Anjaha jalohita mahatani nebata nagabetada partondion ibata ibagas Sadarion. Aimana ibuat humbani Matius bindu 27 ayat sada das subani ayat 10 sonon ma ihatahun. Siang kosiari manriah mahaganupan situani malim pakon pangituai ni bangsa ai pasal Jesus laho pamatehosi isakut ma iya anjaha ibuan laho mangondos kosi Bani Silatus panggom-gomi ai dop idida si Judas namatahihon si ai nahona uhun do hape iya manosal ma iya ipaulak ma si 30 pirak ondi Bani situani malim apa pangituai nini ma doma mardosa au daroh ni halak naso marsalah do hutahikon tapi nini si dia ma seng urusan nami ai homa napa botoh ai. Jadi isapakon ma pirak ai hubagas rumah panumbahan ai dop ai lahoma ia mandoloskon dirini. Tapi ibuat situani malim ma duit ai nini ma seng buli pamasukon in hubagas parartaan di rumah panumbahan ai bolini daroh doin. Dop manrias sedia, ibolihon sedia ma ai banitano na pinauli si Pauli hudon bahen tanoman ni halak dagang. Halani aido ase igoran ianan ai tanoh daroh on ma rossi sadarion. Gabe cupah ma
hatani Nabi Jeremia nama katahon, ibuat sedia ma duit pirak na 30 ai ma iboli na nadop tinotuhon itongah-tongah ni anak ni Israel. Anjaha ibayan sedia ma ai memboli tanoh ni si Pauli hudon apa na hinatahon ni Tuhan in bakku. Sonaima dasni. Ita ganupan na hinarga ni Tuhata Yesus Kristus. Ambilata bani sadarion aima na irahut ibagas sada topik nama katahon jolma lang iboniagahon. Anggo bani bahasa Indonesia ihatahon manusia tidak untuk diperjualbelikan. Totuna siam hasoman na hinarga ni Tuhata Yesus Kristus. Adong hatani upasa nama katahon. Martunas magan lasina pusuk ni seng ongga homamelus. Ganupdo hita marsanina sadado homa ibagas Kristus. Upasaon ay manalahu paingat kon hita ase tetap menjaga persahabatan hasadaun ibagas holong na humbani Yesus. Ay saling marsihahulongan, marsihargaan, saling peduli kita sama kita. Say ulang maadong hutungah-tungah tahun masedahon hubungata na marsanina. Ita ganupan na hinarga ni Tuhata Yesus Kristus. Buedo halak sondahan on yang menghalalkan segala cara demi keuntungan dan kepuasan diri sendiri. AHP ihor jahon asalma dapot nasinurani uhur. Halak na menghalalkan segala cara sengdong bani ukuran atap standar kemanusiaan. Gariada sengadong masalah bani age membunuh demi tujuan ni. Sengadong turah ibagas pikiran ni si dia menjaga persahabatan, persaudaraan, sosial, apa kemanusiaan yang penting tujuan di tercapai aima mencari keuntungan materi. Aima mana terjadi dah kita bani media elektronik, media cetak, bahwa terjadi memperjualbelikan manusia yang dipakai dengan istilah trafficking. Semua mereka lakukan bagaimana supaya keuntungan adong bani. Totu nasiam hasoman mamboniagagon jolma memang domadokah terjadi jana idalankon humbani saparinari. Bani teks tahun Judas mamboniagahon Yesus marhitei duit 30 pirak. Nai homa bani konteks ni epistelta Joseph ijual sanina-saninani aima hubani halak Ismail marhitei harga 20 sikal. Dosma homa penjualan ai si Joseph hubani halak Masir aima Potifar. Ita haganupan na hinarga ni Tuhata Yesus Kristus. Domay basa hita haganupan totugabe timbul do sukun-sukun ibagas hadiriot. Angado na mambahen postumang uhur ni si Judas mamboniagahon Yesus. Apa yang menjadi dasar kenapa Judas mau menjual Yesus? Adong piga-piga hal na siam hasoman na terjadi ijay. Na parlobe halani Judas lang marhapor sayaw. Agepe doma lebih kurang 3 tahun ia rupa kon Yesus. Hapor sayaon ni tetap ope dangol-dangol sisilon. Hapor sayaon ni masih kerdil
lang adong hubungan batin pakon Yesus. Anggosonari gatima isobut ai Kristen KTP. Marminggu halak, marminggu iya. Tapi arti yang marminggu dalam hidupnya tidak nyata di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Hal napaduahon nasyam hasoman. Judas aima sahalak narakus akan uang. Rosi dia terkenal dengan ketamakannya. Haganupan kegiatan diukur dengan uang. Bani Yohanes 12 ayat 6 ihatahon sonaha tipikal jana sonaha si Judas ai. Ihatahon sonon, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Onma nataridah marhitehon di diri ni Judas. Memang halak nasurakah sengdong peri kemanusiaan bani. Pas dosongon nayatahon bani sada Tesalonika onom ayat 10. Ihatahon orang yang cinta duit aido awal mula kejahatan. Halani aido asebuwe halak halani duit sopat mamboniagahon hasoman jolma. Halani duit segala cara dilakukan. Hal napatoluhon nasyam hasoman. Masih Judas pak mamboniagahon Yesus. Halani lang takas bani Judas, siapakah Yesus ai nasasitong ni? Judas gagal paham. Yesus ididahnya hanya sebagai pemimpin politik. Nalaho paluakon si dia kumbani gom-goman ni Romawi. Jana tarpaimado ia pasal harajaon Daud na baru. Halani aima ia mamboniagahon Yesus. Dengan harapan Yesus bertindak dan dia menang. Halani aidop ididahni sengsongon nasinura uhurni na terjadi. Kecewa ma ia. Ipaulak ma duit ai lanjar mandolos ma ia. On mana terjadi bani dirini Judas. Karena dia berpikiran tidak seperti pikiran yang terjadi. Lepak, adang-adang, humbani, sibar-sibar. Hal napaupatkon nasyam hasoman. Masih Judas pak mamboniagahon Yesus. Karena memang Judas sudah dikuasai sibolis. Aima naidah kita anggobani Lukas 22 ayat 3 ia tahun. Maka masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ase memang Judas doma marhitehon ni kehendak ni sendiri yang penuh dengan kebebasan, jana memilih dan memberikan dirinya dikuasai sibolis. Ikuasai sibolis ia halani dirinya sendiri doma igoki. Hisap ni daging ni sendiri. Dopni ia ipar jabolon sibolis. Gabe isuhu ni maharusuh ni uhurni. Pakon harusuh ni sibolis ai. Onma hal napaupatkon. Napalimahon nasyam hasoman. Manosal do iya. Tapi panosalan ni lang ipataridakon marhitihon napaubahkon uhurni. Sengroh ia bani Yesus. Tapi lagodo ia melaporkon jana patugahkon. Natongon-tongon do ia manosal. Hubani situani malim. Pakon pangituai. Sementara anggo Petrus. Sangga nama morso Yesus ia. Tangis do ia. Yondos kondo diri ni hubani Yesus. Ipaubah do diri uhurni. Dopni ijalo Yesus jana maluah ma iya.
hita haganupan na hinarga ni Tuhata Yesus Kristus. Humbani haganupan dasar kenapa Judas ra menjual Yesus. Ibagas ambilan on, apa pesan yang mau kita ambil? Humbani ambilan on. Totulang pita sekedar sejarah bagaimana Judas mengakui dan dia mengambil jalan pintas dalam hidupnya. Tetapi apa yang mau kita ambil? Marhiteihon ni ambilan on. Adong piga-piga hal na boy ibuat kita na siyam hasoman. Na parlobe. Tuhan menlarang praktek mamodiagahon hasoman jolma. Sada tindakan na jahat doon. Halani jolma ay sedo benda atau barang si tiga-tiga honokon. Karena jolma ay gambaran ni nebata. Jolma ay itu adalah citra Allah. Nama harga yang sudah ditebus oleh Kristus. Halani aido ase ilarang nebata praktek memperjualbelikan sesama manusia. Hal na paduagon pesan na boy ibuat kita marhiteihon di ambilan on. Mari kita terus bergumul dengan firman Tuhan. Ase hita lang gagal kenal, hita lang gagal paham pasal isedo Yesus. Paulus bani sada Timotius 4 ayat 7 makatahon, pasomal-somal ma dirimu makorjahon hadaulaton. Tetu haganupan on, berimbas do itongah-tongah ni parguluhata nasyam hasoman. Humbani ahana terjadi itongah-tongah ni parguluhata. AGP marhiteihon ni haganupan situasi ay. Marhiteihon ni kondisi na terjadi itongah-tongah ni parguluhata. Ulang ma gagal kenal songon si Judas na ikuasai si bolis. Aido anggo ihatahon bani sada Korin 15 ayat 10 siah. Anggo pitah dunia on hasa itanda hita. Na ipahami hita. Hita mahalak si sombuhan. Ase anggo domadiar pangidah tadopak Tuhan in. Totu sengdong be gereja na salah paham pasal pelayanan. Sehingga keputusan pe langbe berdasarkan untung rugi. Atap mengolah hasoman. Lahu mencari keuntungan pribadi. Menjual atap memperdagangkan status ni kuriain. Dalam rangka politik ase terpilih pakon nalegan. Hal na paturuhon. Na perlu ibuat kita marhiteihon ni ambilan on. Sonarion buedo homahita terlebih kaum klerus. Pelayan gereja memperjualbelikan Yesus Kristus atap firman Tuhan. Ringgas memberitahuan hatani nebata dengan imbalan. Mencari dan memilih kedudukan gereja marhite na mempertimbangkan tempat dan materi. Sifat timbul kecemburuan dan pertinggilan. Halani pelayanan yang berkaitan dengan materi. Popularitas dan ambisi pribadi sedo untuk kemuliaan Tuhan. Ase marhiteihon ni on nasyam hasoman. Mari kita merubah ase ulang gagal paham hita bani haganupan rosi panandayota hubani Tuhan. Hal na paupatkon. Songon Judas na menjual Yesus dengan tujuan politik. Ase Yesus terpicu bergerak melawan penguasa Rom. Ase podas memproklamirkan kemesiasan ni Yesus. Sonarion buedo hita terlebih bani masa periodisasi on. Mar politik menjual dagangan. Marhite gerak dagelan politik. Hasut menghasut. Hoak. Usaha mendabuhkan hasoman humbani jabatan.
mempromosikan hasomani pakon nalegan. Gari ada buai dohoma hasoman menjual kebebasan ni ubani halak nalegan. Mungkin halani paksa atau terpaksa, atap halani duit sehingga dia memilih lang humbani hati nurani. Terjual ma harga diri ini. Totu haganupan on berimbas do dopni hubagas halak nama bui. AGP monang ia kelanjutan ni lang be ibagas malas niuhur. Tapi yang terjadi adalah persoalan berganti dengan persoalan. Pecah kongsi. Dopni roh mahata panosalan mando naroh. Nini doding si malungun. Panosalan mando naroh. Dan itu menimbulkan pertanyaan. Masih sonon. Masih sonai. Masih langsonai. Aih tene. Nasi sudah jadi bubur. Terjadi ma tuduh menuduh. Songon si Judas stres do iya. Marah menuduh si tua malim pakon pangitua ini. Dan dia mengatakan itulah sumber pakon akarni permasalahan ganupan ai. Ai maya tahu si Judas halani hodok. Roh si tua ni malim maka tahun seng urusan nami. Homa napa botoh-botoh ai. Dopni gabe terpunjung ma iya kejam tersiksa. Judas seng tahan dopni madolos. Sonai ma dopni anggohita mamboniagahon hasomata. Upah ni romban hubani aha nabinahen. Napalimahon nasyam hasoman. Jual menjual manusia. Bani lingkup ragam aktivitas. Pakon kreativitasnya. Pasti do berakhir dengan tragis. Uang hasil penjualan ai. Lang makarhon pasu-pasu. Tapi gabe tanoh daroh. AGP marusaha untuk cuci tangan. Songon na ipataridakon si tua di malim pakon. Pangituai itong-atongah ni halak Yahudi. Membuli tanoh untuk halak dagang pakon nalegan. Tapi tetap doai melekat. Bagaimanapun upaya mereka untuk membersihkan ai. Haganupan ai tetap melekat. Halani ai tardilo dohita laho merawat manusia. Laho marsiha holongan, marsian juan. Saling padearhon, songon Kristus nadop parlobe makkaholongi hita. Hita pe patut marsiha holongan sama kita. Napanomhon nasyam hasoman, mamboniagahon hasoman jolma. Dos doai menjajah, merenggut kemerdekaan seseorang, merendahkan seseorang, anggap remeh terhadap seseorang. Halani ai nasyam hasoman. Nahape susah ni hita, buwe ni permasalahan ni goluta, baik persoalan horja ekonomi masa depan pakon nalegan. Ulang masopat mamboniagagon hasoman jolma. Jolma sedolaho iboniagagon songon. Topik ni mingguat tabani sadario. Atap memakai atape mencatut goran ni halak ase tujuan ni tercapai. Dingat kita. Sukup doha ganup hidup ni uhur ni Tuhan bata. Marhorja mahita ibagas na jujur. Tulus pasti ipasu-pasu naibata. Tongon halak parpitor do si iyan kontanoon. Anjaha halak na daulat tetap marianan ibagas. Songon hatani upasa makatahon. Menjual bawang ningon igonihon. Ijual das subaras tagi.
Jolma sedo laho iboniagakon. Iha somanido jana iha hulongi. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma bamuham Tuhan nebata Bapa nami. Malah suhur nami Tuhan bani hatamu. Nadop ondos si tongah-tongah nami. In mana paingat kon pagol pahon hanami. Ase ulang hanami mamboniagakon hasoman nami jolma. Ase ulang hanami menganggap rendah. Ase ulang hanami merampas kemerdekaan ni hasoman nami untuk kepentingan diri nami pribadi. Halani ai Tuhan, bani haganupan parsawaran nami, bani haganupan situasi na idop pakoka nami. Tetap doha nami marmalas dihur ibagas ham. Halani sukup do idop ni uhurmu. Nadop yondos kon rosi nasiol ondos konon muhben. Suang sonai do homa age kuriamu. Atap na ijape bani panorang on. Tong-tong tatap ham ramoti. Anja pasu-pasuham si dia Tuhan. Ase bani haganupan aktivitas ni si dia. Goranmu natar mulia. Terima kasih ma bamu Tuhan. Amin. Paima yondos kon hita galangata, tangar hita malobei hatani nebatana jabe onjolan bata laho manggalang. Aimanatar surat bani pesalmen 50 ayat 14. Galang kon ma bagal li uhur bani nebata, ajah galari ma bagah-bagah mu bani sitimbulan in. Sonari ondos kon hita ma galangata. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mangondoskon galangata kubani nebata. Ham Tuhan nebata simadahanami, pakon hagaluk goluk nami. Terima kasih hatahonon nami hubamu, halani ipar mudu-mudu, iparorot jana ipasuham do goluk nami. Bereham do homa parhiyon, hajor giton si panganan pakon si inumon. Rosi na perlu bani goluk nami. Tanda ni terima kasih nami. Yondos kon hanami do hubamu. Golu pakon pasu-pasu nadok bineremuin. Ikna ipatukku hanami on gabe galangan nami. Papasing anja pasu-pasu hama on gabe galangan namisbo ilobe-lobemu. Bahen hasangaponmu. Jana lambin marhataridahan rosi lambin pararakon harajanmu di dunia. Say tambay hamma pasu-pasumu. Jana say lambin paganda kamma kolong yatemu bena. Ajari hamma hanam. Ase lambin igalangkon hanami diri nami. Bakon hinadongan nami ubani harajanmu. Bagen hamulyonmu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus. Si paluah kanami. Amen. Galuk bineremuin tondoy pakon aku na.
Saya napapasing magoran, saya rong maharajon, saya saut maharosuni uhurmu inaguri tongahon, songon na inaguri atas. Berehama banami sadarion hagulukan aryar, sasap hamma dosa nami songon panasap nami bani dosa niya soman, namar dosa dopak kanam. Ulang hanami bobay hanu parlajuan, paluah kama hanami kumbani panago. Allahumma nasyam, jana hagigihon nasyam mana jahat, haholongi nasyam mana mader, anjaha pajangjong nasyam ma uhum ihorbangan, jalo nasyam ma pasu-pasu kumbali Tuhan nebata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nebata maham, isondangkon Tuhan nebata ma bohini hubamu, jana maidop ma uhur ni mangidakam, idop pakon Tuhan nebata ma bohini hubanu, jana ipa sorak ma damai ni bani tondimu. Amen. Orasma hubata haganupan.